السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا تتنور القلوب إلا بذكره. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak menerangi hati-hati kita kecuali dengan cahaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. نحمده تبارك وتعالى على جميع نعمه ظاهرة وباطنة. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai nikmat yang nyata dari zahir maupun batin kita. القائل تبارك وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي تفضل عليكم بالنعم الظاهرة والنعم الباطنة. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai nikmat yang ditunjukkan, yaitu nikmat yang zahir maupun yang batin yang kita rasakan. ومن أعظم النعم أن جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan nikmat yang paling besar dan paling agung yang kita rasakan, Allah pilih kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اجتمعتم في هذه الساحة وفي هذا المنزل وفي هذا المكان وفي هذه الساعة على ذكر لله، على صلاة على رسول الله، على دعاء، على تعرض لنفحات الله. Dan Allah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang penuh dengan keberkahan untuk duduk berzikir, bersalawat, mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa taala di tempat ini. فنسأل الله أن ينظر إلينا وإليكم. Dan kita berharap semoga Allah memandang kita semua di tempat ini. ونسأل الله أن يغفر ذنوبنا وإياكم. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menghapuskan segala dosa-dosa kita. ونسأل الله أن يرحمنا وإياكم. Dan mudah-mudahan kita berharap, mudah-mudahan Allah berikan kasih sayangnya kepada kita. فإن الإنسان فقير إلى الله والله هو الغني. الله هو الغني والإنسان هو الفقير. قال تعالى يا أيها الناس Antumul fuqara'u ilallah. Dan sesungguhnya ketahuilah bahwa setiap manusia itu lemah dan Allah yang maha kaya. Setiap manusia itu miskin, hanya Allah yang maha kaya. Dan Allah jelaskan juga di Al-Quran bahwa sesungguhnya Allah yang maha kaya dan manusia itu adalah lemah yang membutuhkan kepada Allah. Al-insan la yastaghni an khaliqih. Al-insanu makhluq wal khaliq huwa Allah. Dan setiap manusia tidak bisa mendapatkan sesuatu karena kita hanyalah makhluk yang berkuasa dan memiliki segalanya hanyalah Allah. فلا ينسى الإنسان ضعفه. نحن الضعفاء المساكين الفقراء المحتاجين لا ينسى الإنسان ضعفه. Dan sesungguhnya setiap manusia ini, kita ini lemah. Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa karena memang lemah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan apapun yang kita bisa lakukan pada saat ini, semua karena Allah. وهذه المجالس التي أسست على التقوى الحمد لله اشكر الله على وجودها في بلادكم. اشكر الله على وجود هذه المجالس، مجالس العلم ومجالس الذكر في بلادكم. ببركة هذه المجالس تأمن البلاد. يبارك الله في الرزق، يبارك الله في الأولاد، يبارك الله في الأعمار، يبارك الله في كل شيء ببركة مجالس ذكره وبركة مجالس تعلم الحلال والحرام، مجالس تعلم الشريعة. Dan kita bersyukur kepada Allah karena dikumpulkan di majelis-majelis semacam ini. Dan kita bersyukur kepada Allah karena di negeri kita, di kota kita banyak majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu, majelis zikir dan sebagainya. Dan kita bersyukur kepada Allah karena dengan hadirnya majelis-majelis semacam ini, Allah memberikan kita ilmu pengetahuan yang luas. Allah memberikan kita nikmat-nikmat yang luas, keberkahan rizki dan sebagainya karena majelis-majelis semacam ini. ثم ناخذ نصيبنا من هذه الدنيا، هذه الدار، ولا ننسى الدار الحقيقية، الدار الآخرة التي ذكرنا الله في كتابه. لا تقرأ سورة من القرآن إلا يذكرك بالدار الآخرة. لا تقرأ حديث من أحاديث الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلا يذكرك بالآخرة. فلا ننسى الدار الآخرة.
Dan sesungguhnya ketahuilah kita sekarang hidup di dunia, kita sekarang ada di rumah dunia, dan ketahuilah jangan sampai kita lupa bahwa kita akan datang pada suatu waktu kita berada di rumah akhirat, kita berada di satu tempat. Makanya Allah menjelaskan di Al-Quran dan di hadis Nabi SAW untuk memperbanyak ingat tentang rumah kita nanti di akhirat, bagaimana keadaan kita nanti di akhirat. Itu yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita banyak-banyak mengingat itu semua. وهكذا المؤمن يأخذ نصيبه من الدنيا بما أحل الله له من رزق من طعام وشراب ولباس ونكاح ومسكن ومركوب مما أحل الله يأخذ نصيبه، لكن لا ينسى نصيبه الأكبر في الحياة الباقية الأبدية. Dan sesungguhnya setiap kita di manusia di muka bumi ini boleh melakukan apa yang Allah halalkan, seperti mencari rizki, mendapatkan sesuatu yang halal. Itu perkara-perkara yang memang dibolehkan oleh Allah. Tapi ketahuilah kita jangan sampai lupa bahwa Allah juga akan memberikan suatu waktu di mana yang disebut dengan akhirat. Itu yang kita juga harus ingat, tidak hanya dunia tapi akhirat pun harus kita ingat. فهذه المجالس عقدت من أجل أن نتذكر الدار الآخرة. Dan ini majlis tujuan utamanya untuk mengingatkan kita akan akhirat. لأن انشغالات أكثر الناس بأمور دنياهم وأمر معاشهم وأمر طلب لقمة الحلال وغيرها تنسيهم الدار الآخرة. Karena banyak dari manusia sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan perkara dunianya, sampai dia lupa bahwa ada satu waktu dia harus balik ke alam akhirat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. الآخرة كما قال تعالى خير وأبقى، خير من الدنيا الآخرة وأبقى من الدنيا. الدنيا فانية، الدنيا منتهية، كل من عليها فان، لكن الآخرة باقية إلى أبد الآباد. Dan sesungguhnya Allah pun menjelaskan bahwa akhirat jauh lebih agung karena akhirat ini tempat yang kekal, tempat yang benar-benar akan selamanya kita berada di sana. Tapi dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya tempat transit bagi orang-orang yang pengen menuju kepada Allah, transit lewat dunia. Dan akhirat tempatnya kita nanti tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. هذه الدنيا كما قال سيدنا الإمام الحداد وما هذه الدنيا بدار إقامة، ما حد مقيم فيها، بمعنى ما حد مخلد فيها، وما هي إلا كالطريق، هذه طريق إلى الوطن، الوطن إما جنة أو نار. Sesungguhnya Imamul Haddad juga menjelaskan atau menceritakan dalam kalamnya bahwa dunia ini tempat orang untuk melalu lintas atau tempat orang untuk transit sebagaimana disebutkan gitu. Jadi orang-orang yang menuju kepada surga dan neraka transit dulu di dunia untuk melihat bagaimana nanti akhirnya dia. فإذا حضرنا هذه المجالس ينبغي أن نتذكر المؤمن يتأثر بالموعظة، هذا علامة المؤمن بعكس المنافق. المنافق ما تؤثر فيه الموعظة، لا تؤثر في آيات الله، لا تحرك قلبه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يحرك قلبه، هذا علامة المنافق. أما المؤمن إذا سمع الموعظة وسمع التذكير يتحرك قلبه ويستزداد همته ويقرب من ربه ويستقوى نيته. Dan ketahuilah sesungguhnya tempat-tempat semacam ini diberikan untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang ketika disebut nama Allah, ketika disebut zikir, ketika disebut salawat, hatinya bergetar, lisannya terus berzikir kepada Allah, dan jiwa raganya mengingat selalu kepada Allah. Tapi orang yang munafik, kalau dizikir, disebut zikir, disebut apapun, dia tidak peduli, bahkan hatinya tidak bergetar. Itu orang-orang munafik. فاغتنموا هذه المجالس. Maka muliakan majlis-majlis semacam ini. وواظبوا على الحضور فيها. Dan istiqomahkan untuk hadir selalu menjaga di tempat ini. وليحرص الواحد منا إذا حضر بجسمه أن يحضر قلبه في هذه المجالس. Dan jikalau seseorang hadir di tempat ini dengan jasadnya, fisiknya, yakini bahwa hatinya juga ikut hadir di tempat-tempat semacam أن ini. الحضور في المكان يكون بجسمك، جسمك حاضر، لكن هل ينفع يكفي الجسم فقط؟ لابد من حضور القلب. Dan jangan sampai ketika orang datang di majelis semacam ini, fisiknya datang, fisiknya hadir, tapi tidak membawa manfaat buat dirinya, tidak membawa manfaat buat hatinya, karena hatinya jauh, pikirannya jauh, bukan ada di majelis semacam ini. ولا ينتفع الإنسان ما ينتفع حقيقة بالعبادة، لا بصلاة ولا بذكر ولا بصدقة ولا بحج ولا بصوم، لا ينتفع بهذه العبادات إلا إذا كانت له حضور قلب ونية صادقة مع الله.
Dan ketahuilah, orang yang melakukan sholat, orang yang melakukan berbagai macam ibadah tersebut bisa dikatakan sia-sia jikalau hatinya tidak hadir dan dekat kepada Allah di saat melakukan ibadah tersebut. فالله يحضر قلوبنا وإياكم إن شاء الله. Mudah-mudahan Allah hadirkan hati-hati kita di tempat ini insyaallah. ولا تجعل الأمر صورة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak melihat daripada bentuk-bentuk kalian atau fisik-fisik kalian. هذا حديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم الصورة الحسية الظاهرية ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis yang datang dari lisannya Rasulullah, beliau menjelaskan sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk-bentuk kalian, tidak melihat fisik-fisik kalian, tapi yang Allah lihat bagaimana hati kalian yang ketika dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alamu ayyuhal ikhwan wal akhawat, ma'asyiral hadirin wal hadirat, anna al-qalba إذا صلح صلح الجسد كما جاء في الحديث وإذا فسد فسد الجسد كله. Dan ketahuilah wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya yang disebut dengan hati, jikalau hatinya baik, jikalau hatinya betul, maka seluruh fisiknya, jasadnya akan ikut baik. Tapi kalau hatinya kotor, hatinya buruk, maka seluruh isi tubuhnya dan sebagainya akan Allah jadikan keburukan buat dia. Allah yaumal qiyamah ma qal يوم القيامة يريدك تأتي بجسم سليم، جسم سمين، جسم كبير، جسم كذا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب ليس بجسم، أتى الله بقلب سليم. أما الجسم هذا يذهب إلى التراب، يذهب في القبر إلى التراب، لكن الروح الجسم هي محل الإيمان، هي محل النظر، هي محل المعرفة، هي محل اليقين. Dan sesungguhnya nanti di hari kiamat Allah ketika memberikan kepada kita, ketika kita berhadapan dengan yang namanya yaumul hisab dan sebagainya, Allah tidak tanya bagaimana keadaan fisik kalian, kalian kurus, kalian gemuk, kalian bagaimana kondisinya, tapi dijelaskan di dalam Al-Quran sesungguhnya yang diberikan kenikmatan atau keselamatan orang-orang yang dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjaga hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. إذا صلح القلب جاءت خشية الله، جاء الخوف من الله، جاءت مراقبة الله، جاءت محبة الله، جاءت معرفة الله، جاء اليقين بالله، كله في صلاح هذه المضغة، هذا الوعاء اللي هو السر من أسرار الحق. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر من؟ من أمر ربي. لا ملك يعلم بالروح ولا نبي يعرف الروح ولا عالم ولا ولي، هذه خصوصية من خصوصيات الحق تبارك وتعالى. فإذا صلحت الروح وصلح القلب تهيأ لماذا؟ تهيأ لمرافقة الملائكة والأنبياء، لمرافقة الأصفياء، لمرافقة الأولياء. هذا القلب كله الشان في هذه المضغة، وأسست هذه المجالس من أجل صلاح قلوبنا. إيش فائدة إنسان له سنة يحضر المجالس 20 سنة 5 سنين كذا كذا، شي توبة حصلت، شي نور في هذا القلب، حضور المجلس قد بركة الحمد لله. لكن كيف الإنسان يحاسب نفسه يقول أنا حضرت هذا المجلس، متى سأتوب؟ متى أخشى من الله؟ متى أرجو الله؟ متى أقرب من الله؟ Dan sesungguhnya ketika seseorang hatinya bersih, maka orang tersebut akan muncul rasa takut kepada Allah, akan muncul sesuatu yang dia takutkan kepada Allah, bahkan hatinya timbul rasa cinta kepada Allah, rasa pengenalan kepada Allah, rasa selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala jikalau hatinya bersih. Dan jikalau hati seseorang sudah bersih, maka Allah jadikan orang tersebut mengenal dengan para anbiya, mengenal orang-orang soleh, dan mencontoh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bisa dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mengenal bagaimana keindahan dan kenikmatan Allah, penciptaan-ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini karena kebersihan hatinya. Allah ينفعنا وإياكم إن شاء الله ولا يصرفنا من هذا المجلس إلا بالقبول تام إن شاء الله. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemanfaatan buat kita semua yang hadir di majelis ini, dan tidaklah kita bangun dari tempat ini, mudah-mudahan Allah berikan kekabulan dan penerimaan daripada apa yang kita dapatkan di majelis ini. بارك في جميع الحاضرين والحاضرات.
ويبارك في جميع الحاضرين والحاضرات. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat yang hadir laki-laki maupun yang perempuan di tempat في ini. إخواننا وهؤلاء الحبايب القائمين على هذه المجالس وهذا المجلس المبارك. Dan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat mereka, para guru-guru kita, para habaib yang berdiri menegakkan majlis-majlis semacam ini. Allah berikan istiqomah dan keberkahan buat mereka. نسأل الله يستجيب دعواتنا كلها إن شاء الله. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala doa-doa kita di tempat ini. ويقضي حاجاتنا كلها إن شاء الله. Dan Allah berikan segala hajat-hajat kita di tempat ini. ويصفي قلوبنا من جميع أمراض القلوب. Dan Allah bersihkan hati-hati kita dari berbagai penyakit-penyakit hati. ولا يصرفنا من هذا المجلس إلا بنظرة وتوبة نصوح إن شاء الله. Dan tidaklah Allah memuliakan kita di tempat ini kecuali dengan memuliaan daripada pandangan-pandangannya Allah dan pandangannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. تقرؤون ما شاء الله هذا الحزب الذكر لله الذي يسمى حزب عندنا في حضرموت، يعني يجتمعون يتحزبون في تلاوة قرآن أو في ذكر الله أو في طلب العلم. وتقرؤون مولد هذا الإمام الحبشي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي. كل هذه على سنة الله ورسوله، الدليل من الكتاب والسنة. مجالس هذا كلها أدلتها في كتاب الله وسنة رسوله بأحاديث الصحيحة والآيات الواضحة الصريحة، كلها اجتماعات دليلها في كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Dan sesungguhnya yang tadi dibacakan kita bersama-sama hizib-hizib bacaan-bacaan daripada yang dibacakan semacam tadi, sebagaimana di Hadramut. Di Hadramut itu dikelompokkan, ada hizib Quran, baca Quran berkelompok-kelompok, membacakan maulid dan sebagainya. Dan ini yang kita bacakan di tempat ini tidak keluar dari Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW, tidak keluar dari ajarannya Rasulullah SAW yang kita pegang teguh dengan mendirikan dan menjalankannya hizib-hizib semacam ini. نسأل الله ينظر إلينا وإليكم يا رب العالمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين، نسألك بسيدنا محمد سيد المرسلين آمين. أن تطهر قلوبنا من جميع أمراض القلوب، ونسألك أن تغفر ذنوبنا كلها ظاهرة وباطنة. اللهم هيئ قلوبنا لمعرفتك، وهيئ قلوبنا لذكرك، وهيئ قلوبنا لحقائق الإسلام والإيمان والإحسان والعرفان. بارك في هذا المجلس العظيم المبارك وانفعنا به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياهم من الذاكرين ومن عبادك الصالحين. آمين. اللهم انفعنا بنفحة ربانية رحمانية محمدية. اللهم لا تصرفنا من هذا المجمع إلا بتوبة نصوحة تكفر بها عنا جميع الذنوب وتكشف عنا بها جميع الكروب وتقربنا منك ومن الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك لنا ولهم حسن الخاتمة عند الموت، واجعل قبورنا وإياهم رياضا من رياض جنتك، واجعلنا من الوجوه الناظرة التي هي إليك ناظرة. اللهم شرف هذه الوجوه برؤية سيدنا محمد، أدبنا بآداب سيدنا محمد، خلقنا بأخلاق سيدنا محمد، وأكرمنا بمرافقته في الجنان العاليات من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kami ucapkan jazakumullah khairul jaza dan mohon kepada jamaah untuk memberikan jalan karena beliau akan melanjutkan perjalanan acara selanjutnya di Bintaro. Kami ucapkan jazakumullah khairul jaza. Semoga kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad.